12 जुलाई 2025 तारीख शनिवार दिन आईएमएस एंड सम हॉस्पिटल रो एनेक्स ऑडिटोरियम रे पीजी डिपार्टमेंट ऑफ जनरल सर्जरी रो एचओडी प्रोफेसर डॉक्टर जितेंद्र नारायण सेनापति, एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर सुमन सौरभ राउत एवं एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर दास वीरेंद्र मनोहर का मिलित परिचालन रे ब्रेस्ट रे देखा जाउथिबा विभिन्न समस्या, एहार कारण और निराकरण संबंधी एक आलोचना चक्र अनुष्ठित होइथिला। ब्रेस्ट भितरे गोटाली बाहरिबा, ब्रेस्टर आकार बदलिबा और क्षुद्र गात देखाजिबा, ब्रेस्टर अग्रभागरु तरल पदार्थ बाहरिबा और चमरे लाल काती चकड़ा देखाजिबा आदि लक्षण, एहार कारण और निराकरण संबंध रे एही आलोचना चक्र रे बुझा जाइथिला। आज सीएमई एंड पीजी इंस्ट्रक्शनल कोर्स डिपार्टमेंट ऑफ जनरल सर्जरी आईएमएस सम हॉस्पिटल अनुष्ठित होई जो इंस्ट्रक्शनल कोर्स रे बहुत फैकल्टी आमर स्टेट भितर स्टेट बाहर सब पायनियर सर्जन्स हैव जॉइंड आउ जो डिबेट एंड डिस्कशन रे समाने भी स्पीकर अच्छी ताकर जो इंस्ट्रक्शन कि लेक्चर माध्यम रे ताकर डिस्कशन माध्यम रे ताकर जो डिबेट होची से माध्यम रे पीजी स्टूडेंट्स मान को मेनली फोकस करा जायछि। पीजी स्टूडेंट्स मान को ये बड़ लर्निंग गोटे केस सिनेरियो आप देखिए मेडिकल साइंस सब केस इज यूनिक एका रोग होइतिबो बट आउटकम विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पेशेंट्स। ये जो कस्टमाइजेशन की इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ डिजीजेस तार केमती ट्रीटमेंट करा जिवो कोथरे कोन कोन कले हमें जो ह्यूमन बायस ह्यूमन एरर वी कैन रिड्यूस ये सब विषय डिस्कशन होती केमिति बेसी खर्च हेनी पेशेंट कर गोटे अल्ट्रासाउंड दरकार नहीं से कहीं अल्ट्रासाउंड करवा जदि अवॉइड करी हबो। सो यही जो एक्सपर्ट्स माने आछंती आम डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी एचओडी जो प्रोफेसर जेएन सेनापति, प्रकाश साहू, देवाशीष सामल, डॉक्टर रश्मि रंजन साहू, डॉक्टर प्रोफेसर वीरेंद्र मनोहर, प्रोफेसर सुमन सौरभ राउत, प्रोफेसर सार्थक राउत राय मैं जो अच्छा पूरा गोटे टीम यही इंस्ट्रक्शनल कोर्स ऑर्गेनाइजिंग टीम एमाने दिन राति लगिकी केमती एटा गोटे भल हाई एंड एकेडमिक प्रोग्राम हो पार से चेष्टा चलती। जो जगह आप देखिए जो बहुत जिनस इवन इन्वेस्टिगेशंस कैन बी ओवरलैपिंग जो आम दरकार नहीं गोटे धर लंप हो ब्रेस्ट रे कोटी धर अल्ट्रासाउंड दरकार नहीं आम कहीं करवा कोटी पेट स्कैन दरकार नहीं धर टू नो द प्रोग्रेस ऑफ द डिजीज कैंसर जदि दरकार नहीं आम धर सीटी स्कैन हो पेट स्कैन दरकार नहीं सीटी स्कैन हम। सो यही सब जो जिनस सब डिस्कसन होता कोटी लैप्रोस्कोपिक सर्जरी दरकार कोटी ओपन सर्जरी दरकार कोटा बेस्ट फॉर द पेशेंट। सो तांकर एज सेक्स बॉडी इम्यूनिटी ओबेसिटी कोमॉर्बिडिटी सब जिनस नहीं कि ट्रीटमेंट को आमर प्लान करा जाय थाए एवं सटीक ट्रीटमेंट हेले पेशेंट तुरंत भल हम और तुरंत भल होगी हसिकी घर को फेरबे सेटा ही आज आलोचना चक्र थिला आमर आईएमएस हॉस्पिटल रे एवं मोर दृढ़ विश्वास जो पीजी स्टूडेंट माने जॉइन करथिले ओडिशा भीतर सब कॉलेज रु निश्चय एथर बेनिफिटेड हेबे एंड दैट बेनिफिट विल डायरेक्टली बी ट्रांसफर्ड बेसिकली माने प्रैक्टिस करी कोई पेशेंट को ऊपर। सो पेशेंट को केमती यही बेनिफिटा दे हेबो जोटा आज डिस्कशन हला से ता ऊपर बहुत गुरुत्व डिस्कशन हेछि एवं ता ऊपर फोकस दिया हेछि और मोर विश्वास दैट पेशेंट्स विल बी अल्टीमेटली बेनिफिटेड फ्रॉम दिस पीजी इंस्ट्रक्शनल कोर्स ऑर्गेनाइज्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ जनरल सर्जरी आईएमएस एंड सम हॉस्पिटल। आज सीएमई विशेष भाव में देखा गले मुख्यतः बक्ष जोटा कहते स्तनर ट्यूमर हो आपणकर कौन भी मांस वृद्धि हो किंबा पेन हो किंबा निपुल कौन प्रोब्लेम जमीक निपुल डिस्चार्ज हो निपुल को भितर को पशिजा कथा निपुल इन्वर्सन कहतु रिट्राक्शन कहतु कि अलग कौन घा हो से पाखे अल्सर हो तार विषय लोक मानू सचेतन करवा सहित आम जो नूतन पीढ़ी डाक्तर मैंने आसछन्ति विभिन्न मेडिकल कॉलेज रू से केमी अपडेट नॉलेज पाइपर एवं से विद्यालय सेवा क्षेत्र को फेरबे से पेशेंट को केमी से रिसेंट अपडेट माध्यम अपडेट दे पारे सो दैट पेशेंट मैंने बेनिफिट पाइबा सहित निजर ज्ञान भी वृद्धि हो पार से विषय आज सीएमईटी आम ऑर्गेनाइज कराई आईएमएस जनरल सर्जरी डिपार्टमेंट पक्षर सेटा ही मुख्य कारण जो थी कि आपणकर ओनली टेक्नोलोजीटा आम तो गोटे अदर पार्ट रहा ता सहित आम पेशेंट को किभली अवेयरनेस कराई पारिबा से निज पक्षर जत्न केमती नहीं पारे और निजे केमती एग्जामिनेशन करें
थ्रू आउट दि डे हो थ्रू मास भरी हो कि वर्ष भरी हो से निजे निजे सचेतन हो गले अर्ली डायग्नोसिस हो पार सो दैट से अर्ली डायग्नोसिस हेले से निश्चित भाव जल्दी डॉक्टर पाखु आसवे डॉक्टर पाखु आसला मैंने से निश्चित भाव अर्ली स्क्रीनिंग करके रोगटा को निश्चित जल्दी धरी पारे जहाँफल कि आपंकर निराकरण एवं चिकित्सा जल्दी होगा सहित पेसेंटर सर्वाइवल रेटा बढ़ी पार पेसेंट निश्चित रूपे बहुत दिन धरी बंची पार ଏହି କର୍ମଶାଳା ମୁଖ୍ୟତଃ କର୍କଟ ରୋଗର ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ବିଭାଗର ପିଜି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଏବଂ ଡକ୍ଟରମାନଙ୍କର ବେଟର ନଲେଜ ଗେନ୍ ପାଇଁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି କର୍ମଶାଳାରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରୁ ପିଜି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଏବଂ ଡକ୍ଟରମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଆଇଏମ୍ଏସ୍ ଆଣ୍ଡ ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲର ମେଡିକାଲ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ପୁଷ୍ପରାଜ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର, ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ସର୍ଜରୀର ଏଚ୍ଓଡି ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ଜିତେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ସେନାପତି, ଓଡ଼ିଶା ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଭାଇସ୍ ଚାନ୍ସେଲର ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ମାନସ ରଞ୍ଜନ ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଇଏମ୍ଏସ୍ର ଆଡିସନାଲ ଡିନ୍ ଡକ୍ଟର ପ୍ରକାଶ କୁମାର ସାହୁ, ସମ୍ 2ର ମେଡିକାଲ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଡକ୍ଟର ରାଜେଶ ଲେଙ୍କା, ଆସୋସିଏଟ୍ ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ଶୁଭମ ଚଣ୍ଡୀପ୍ରସାଦ ପତି, ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜନ ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ଶଲ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଗୋଟେ ଏମିତି ଚିକିତ୍ସା ସେଥିରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜଣେ ସର୍ଜନ ହେବା ପାଇଁ ବହୁତ ପାଠ କଷ୍ଟ ଶିଖିବା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡେଲି କାମ ଏବଂ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଭାବେ 3 ବର୍ଷ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ଜଣେ ସର୍ଜନ ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ 20 ବର୍ଷ କାମ କଲେ ସେ ଜାଣିବ ମୁଁ କାହାକୁ ସର୍ଜରୀ କରିବି ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ଯୁଗରେ ଗୋଟେ ଭଲ ସର୍ଜନ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ମାନେ ମୂଳରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜଣାଇବାକୁ ଦରକାର ଯେ ତୁମେ କେମିତି ଭଲ ସର୍ଜନ ହେବ। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ସର୍ଜନ ଭଲ ଡାକ୍ତର ଭଲ ଟିଚର ସମାଜ ପାଇଁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଆସେଟ୍। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନାଲ କୋର୍ସ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ ଯେ କ'ଣ ପାଠ କେମିତି ପଢ଼ାଯାଏ, କେମିତି ଜାଣିବ, କେମିତି ଡାୟଗ୍ନୋସିସ୍ କରିବ, ଲୋକ କେମିତି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବ, କାହାକୁ ସର୍ଜରୀ କରିବ କାହାକୁ କରିବନି। ଏଇ ଜିନିଷଟା କେବଳ ଏଇସବୁ ଭଳିଆ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନାଲ କୋର୍ସରେ ହେଇପାରେ। ପବ୍ଲିକକୁ ଆମେ ସରଳ ଭାଷାରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ବୃତ୍ତି ସେ କମାର ହେଉ କି ବଢ଼େଇ ହେଉ ସେ ଆଜ୍ଞା କାମଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି କରୁଥିଲେ ତାର ଜ୍ଞାନ ଆଉ କୌଶଳ ସବୁବେଳେ ବଢ଼ି ବୃଦ୍ଧି ଯାଉଥାଏ। ସେମିତି ଡାକ୍ତର ଜଣେ ଗୋଟେ ସର୍ଜନ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ଟେକ୍ନିକ୍ ଡିମାଣ୍ଡିଂ ସବଜେକ୍ଟ। ମୋତେ ସର୍ଜିକାଲ ଟେକ୍ନିକ୍ ଆକ୍ୱାୟାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମୋତେ ତାର ପାଠ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ତାପରେ ମୁଁ ସର୍ଜରୀ କରିବି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ଭାଷଣରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ଇଦର ୟୁ ଷ୍ଟେ ଅପଡେଟେଡ୍ ଅର୍ ୟୁ ଟୋଟାଲି ଗେଟ୍ ଆଉଟଡେଟେଡ୍। ମୁଁ ଯଦି ନିଜକୁ ଅପଡେଟ୍ ନ କରିବି ଆଜିର ଟେକ୍ନିକ୍ ଆଉ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ମୁଁ କେମିତି ଲୋକକୁ ଭଲ ଚିକିତ୍ସା କରିବି। ସେମିତି କରିକି ଆମେ ଯାହାକୁ ଆଗରୁ ଅଧଫୁଟ ପେଟ କାଟୁଥିଲୁ ଏବେ ସବୁ ଆମେ 2-3ଟା କୋଣରେ 4ଟାରେ ଲାପ୍ରୋସ୍କୋପିରେ କରିପାରୁଛୁ। ଏବେ ରୋବୋଟିକ୍ ଆସିଗଲାଣି। ତେଣୁ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯେମିତି ଚେଞ୍ଜ ହେଇ ଚାଲୁଛି ଆଜ୍ଞା ସମୁଦ୍ରରେ ଜୁଆର କେବେ ଆସିବା ବନ୍ଦ ହେବନି। ମୋତେ କିନ୍ତୁ ସୁଇମ୍ ଶିଖିବା ମୋତେ ପହଁରା ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ କୋର୍ସ ଆଜ୍ଞା ହେଲେ କେବଳ ଆପଣ ଭଲ ଉନ୍ନତମାନର ଡାକ୍ତର ତିଆରି କରିକି ଆମ ସମାଜକୁ ଛାଡ଼ିପାରିବେ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବା। ଆଜି ଆମେ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନାଲ କୋର୍ସ ଏଇ ସମ୍ ଆନେକ୍ସରେ କରୁଛୁ। ଆମେ ସବୁ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜର ପିଜି ଫାକଲ୍ଟିମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଗୋଟେ CME କରୁଛୁ ଯେଉଁଥିରେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କର ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଟେକ୍ନିକ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ବିଲ୍ଡଅପ୍ ହୋଇପାରିବ। ଆଉ ଏଇଟା ସ୍ପେସିଫିକାଲି ବ୍ରେଷ୍ଟର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଜିଜେସ୍ ଉପରେ ଆମେ କରୁଛୁ, ବୋଥ୍ ବେନାଇନ୍ ଡିଜିଜେସ୍ ଆଣ୍ଡ ମାଲିଗ୍ନାଣ୍ଟ ଡିଜିଜେସ୍ ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କ୍ୟାନ୍ସର ବୋଲି କହୁଛୁ। ଏଇ ସେସନ୍ ଚାଲିବ ସକାଳ 8:30ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଏଇଥିରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି ଯେ ଆମେ ବ୍ରେଷ୍ଟ ଭଳିଆ ଜିନିଷଟା ଯେଉଁଥିରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଡିଜିଜ୍ ହୁଏ ଆମେ କେମିତି ପବ୍ଲିକକୁ କେମିତି ଆମେ ସଚେତନ ଦେଇପାରିବା, ଆମ ଡାକ୍ତରମାନେ କେମିତି ଭଲ ଭାବରେ କହିପାରିବେ ଯେ କ'ଣ ପ୍ରକାର ଡିଜିଜ୍ ହୁଏ, ତାର କେମିତି ଆମେ ଶୀଘ୍ର ଜାଣିପାରିବା, ରୋଗ ନିରାକରଣ କରିପାରିବା, ଆଉ ତା ଉପରେ କେମିତି ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ମାନେ ଆମେ ତା ଉପରେ ଚିନ୍ତା କରିବୁ ଆଣ୍ଡ ଡକ୍ଟରମାନଙ୍କୁ କହିବୁ ଯେଉଁମାନେ ବୋର୍ଡ଼ିଂ ଡକ୍ଟରମାନେ ସେମାନେ କେମିତି ପେସେଣ୍ଟ କେୟାର ଉପରେ ସେମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରିବେ।